Oh, hi, come on in. Come on. It's very hot outside. This is my workplace, by the way. Come on in. Have a seat. Hi, Assalamualaikum. I'm Hazrin. People in FPL know me as Rin. I am the alumni of HG36, batch BR21, and I'm just graduated in December 2025. Okay, Hazrin, I have a question. What's the first thing you wish you knew before entering FPL? The first thing that I wish I knew before I'm entering FPL is that I shouldn't be worried because I was very worried once because I'm Johorian and I'm studied in Sabah, and of course I have problem with, I'm afraid that I couldn't feel like home, but turn out I'm doing just fine. I'm doing very fine, and yeah, I'm comfort. I feel very comfy there. Okay, so what is your descriptions of FPL in 3 words? My description of FPL in 3 words is cute, warm, and cozy. Let's see. What is your best place to study on campus? My best place to study around the campus is, of course, the library, but there's a specific place. Even the librarian know it, when you enter the library, you go straight and then you turn to the right. You will see the semicircle with only one chair. That is my favorite place. Even the librarian know. In your opinion, what is one mistake new FPL students should avoid? One mistake that they should avoid is not making friends. Friend is important. They are your support system throughout your 4 year journey. So yeah, please do make a tons of friends. So, what do you think about the best way to communicate with the lecturers? The best way to communicate with lecturer is that you must make them feel appreciated, make them feel like you are their colleague, not their students. So I'm always have a very good relationship with my lecturer. I feel like they are my mom, my dad, and some like my friends. So yeah, that is also one of my biggest secret for my somewhat called success. Okay, Hazrin. Can you give me one survival tip to survive FPL assignment? Study and keep on breathing. Okay, what is the hidden gem in Sadakan or new campus? Hidden gem. So actually, you're asking the wrong person. I'm more like an indoor type of people. My friends know that I rarely go out. But of course, in Sandakan, we always have Sepilo and RDC. Yeah, that is a very beautiful place. Okay, if you could go back to your first year, what would you do differently? What would I do differently in my first year? Of course, like I said before, I will make a lot of more friends. Yeah, the friends that I have right now is enough, but I wish I could do more. Okay, so how did your time in FPL prepare you for life after graduations? So life in FPL before taught me how to discipline myself, like attending class. So if the class, everyone know Hazrin, if the class is at 8, he will be there at 7:30. So I'm glad that I make that as a habit because I would never have problem with discipline throughout my working life. So yeah, that's what the thing that I learned when I was in FPL, that I'm glad I'm going to bring it together here during my working life. Okay, Hazrin. So the last question is one piece of advice for current FPL students. The advice that I would love to give to all my juniors who might seeing this video is that to keep on dreaming. Dreaming is not just a fantasy, it's also a beautiful form of motivation. So it might seem impossible, it might seem a little bit dreamy, but it is not impossible. So keep on dreaming. Like I always did. I always believe that one day I will be on stage giving speech as a valedictorian. Yeah, turns out I am. Turns out I'm able to be who the person that I am dreaming about. So I believe you guys could do better than me. So I hope that my somewhat a piece of journey and video you see right now could motivate you guys to keep on dreaming.
Okay, thank you so much, Andre. Alright, thank you for your time. Bye. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya perkenalkan diri, saya Lutfi bin Nurdin, nomor trik BR 21160182. Saya daripada kursus UH 6622001, Sains Pertanian, Hortikultura dan Landscape, ataupun kamu panggil sebagai SG35. Di FPL saya lebih dikenali dengan nama Bilal. Saya jarang dikenali dengan nama Lutfi, biasanya Bilal mana-mana. Itu sedikit pengenalan untuk diri saya. So ada 10 soalan yang diberikan oleh Dira. So kita akan coba jawablah soalan itu, mana yang boleh dijawab. Soalan pertama adalah perkara pertama yang kamu harap kamu tahu sebelum masuk ke FPL. Saya tidak ada jawaban untuk soalan ini, sebabnya saya tidak ada expectation. Apa-apa expectation pun tiada. Mau kata tinggi ataupun rendah tiada. Saya datang dulu daripada diploma kos lain. Saya masuk ke sini kos lain. So saya cuma harap saya dapat belajar dengan baik. Itu saja. Dan tidak ada jawaban yang lain. Itu saja. Kedua, describe your FPL life in 3 words. Saya akan cakap belajar, berjuang, beradaptasi. Itu paling simple. Kamu belajar, berjuang, beradaptasi. Hidup di FPL dia mungkin tidak sama macam kampung kamu, kan? Tapi benda itu akan buat kehidupan kamu insyaallah akan lebih baik. Kamu lebih, orang bilang, matang di masa akan datang. Nomor 3, best place to study around the campus. Saya rasa semua kawasan FPL pun bagus untuk belajar. Cuma kalau kamu melihat buku, ada lebih baik di bilik ataupun di library. Tapi kalau kamu belajar benda-benda lain selain daripada pembelajaran bilik darjah, staff-staff di ladang ataupun masa hari-hari yang orang bilang kebesaran, kamu boleh join di situ. Banyak tuh ilmu kamu boleh boleh dapat untuk diri kamu dan implement untuk di luar nanti. 4, mistake yang patut dilakukan oleh pelajar FPL. Ini saya rasa mencuri kita kena buang. Benda tuh kena buang, itu tidak bagus. Nomor 5, the best way to communicate with lecturers. Dia tidak ada satu jawaban rigid, tapi yang paling penting adalah datang dengan rasa hormat. Macam mana kamu mau dilayan, begitu juga kamu melayan orang. Macam mana kamu mau disoal dengan cara baik, begitu juga kamu menyoal lecturer dengan penuh rasa hormat. Jadi mau perkenalkan diri, kan, apa tujuan kamu, benda itu kena jelas. Begitu sih, itu paling simple. Nomor 6, satu survival tip for surviving FPL assignment. Pertama sekali, kita bukan suruh jadi tiru untuk jadi orang yang kuat meniru, tapi serlakan kamu punya bakat. Kalau hands on, kamu lebih kepada hands on, bukan berjenis menulis report, maka hands on, buat bagus-bagus. Kalau tidak boleh tulis, rakam. Jadi rakam, nanti kemudian kamu boleh tulis balik apa kamu buat itu begitu. Kamu boleh cek balik apa yang kamu tertinggal, apakah benda-benda begitu. Dan tanya pada yang lebih tahu. Kalau kamu ada kawan-kawan yang lebih tahu, tanya. Kalau kamu ada sini-sini yang lebih tahu, tanya. Jangan malu untuk bertanya, karena kita maluan. Benda itu boleh membantu. Nomor 7, hidden gem in Senagan on your campus. Ini untuk saya adalah kawasan Muara di belakang RTC. Yang itu dia ada satu kawasan tempat spot memancing, itu perlu diakses dengan boatman. So kalau kamu ada rezeki peluang, boleh kamu pergi sana. Kawasan dia cantik. Kita dapat tengok macam mana kehidupan selain orang bilang daripada yang kita biasa nampak di FPL. Nomor 8, kalau boleh patah balik masa, apa kamu buat? Saya akan pastikan kawan-kawan saya mana yang belajar tuh separuh jalan ataupun berhenti, tidak berhenti. Sebabnya FPL ini dia tidak susah, cuma ada struggle seat lah. Biasanya yang berhenti pun bukan sebab tidak boleh carry on tadi, tapi lebih kepada peluang kerjaan. Orang ada, orang bilang, keutamaan untuk mencari duit. Mungkin ada yang memang tulang belakang keluarga, kan. So kita tidak boleh buat apa. Cuma kalau boleh diundur masa, mungkin itu yang saya akan buat. Saya akan pastikan orang ini tidak berhenti.
How did your time in FPL prepare you for life graduation? Semua benda di FPL ini menyediakan saya hidup selepas graduate. Maksudnya cara untuk survive, cara berpikir. Mungkin latihan tidak juga perfect, tapi boleh. Bukan juga perfect, maksudnya dia akan sama dengan situasi yang ada di kampus, enggak, tapi kamu pandai untuk beradaptasi dengan lebih baik. Untuk one piece of advice untuk pelajar sekarang FPL, orang bilang saya akan cakap enjoy lah masa kamu kan 3,5 tahun, kamu akan rindu FPL. Gunakan masa yang sebaik itu, yang ada 3,5 tahun kamu tidak akan dapat balik. Kalau ada perbalahan minta maaf, jangan buang ego kamu. Kalau ada benda yang kamu rasa kamu tidak tahu, kamu sempat untuk belajar. Kalau ada kenangan yang indah kamu boleh buatlah. Itu adalah perkara yang terbaik. So ya, itu 10 advice lah kan daripada saya. So apapun, saya ucapkan selamat menuju jaya untuk pelajar FPL. Buat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.